Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ABC एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस. ये कंसर्न करती है एनालिसिस हमारी जॉब के हवाले से भी और बिज़नेस के हवाले से भी कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो लोगों के जिसकी वजह से उनको जॉब में और बिज़नेस के अंदर कामयाबियाँ मिलती हैं. और इसके हिसाब से हम बात करेंगे कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें उसका कितने परसेंट जो मार्केट वैल्यू है उसका कितने परसेंट मिलेगा और हमारी जॉब सिक्योरिटी कितनी होगी. अब सबसे पहले आ जाती है परफॉर्मेंस जो एवरेज या लोएस्ट परफॉर्मेंस है. एवरेज लोएस्ट परफॉर्मेंस के जो लोग होते हैं वो होते हैं कि जो धक्के से चल रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वो सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होते, आउटपुट को नहीं देख रहे होते, सिर्फ इनपुट को देख रहे होते हैं और बस वो वक्त को बिताने की कोशिश कर रहे होते हैं. उनकी पढ़ाई वाजिबी सी होती है और उसको स्किल्स वाजिबी सी होती है, उसको बेहतर और इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते. उनका नॉलेज एक्सपीरियंस भी ऐसा ही होता है, वो स्टीरियोटाइप काम कर रहे होते हैं तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस और नॉलेज भी नहीं हो रही होती, ना उसमें वो इंटरेस्ट लेते. ऐसे लोगों को अमूमन जो जॉब के अंदर पैसे मिल रहे होते हैं ना वो 50-60% होते हैं, या बिज़नेस भी कर रहे होते हैं 50-60% वो अर्न कर रहे होते हैं दूसरों के मुकाबले में जो एट पार काम कर रहे होते हैं. और उसके हिसाब से वो उनको जो है वो पैसे मिल रहे होते हैं क्योंकि उनको और कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती. वो कभी कहीं काम कर रहे होते हैं, कभी कहीं काम कर रहे होते हैं और उनको कोई रिस्पेक्ट और अहमियत भी नहीं दी जा रही होती और उसके अंदर कोई भी उनको अहमियत नहीं दी जा रही होती. उसके बाद आ जाते हैं गुड परफॉर्मर जो एवरेज से ऊपर होते हैं, जो बेहतर होते हैं, अच्छे परफॉर्मर होते हैं और उनकी नॉलेज भी अच्छी होती है, स्किल्स भी अच्छी होती है, उन्होंने पढ़ा भी अच्छा होता है और काम भी बेहतर कर रहे होते हैं. लेकिन वो उनको जो मार्केट वैल्यू है उसका 70-80% मिल रहा होता है. वजह क्या है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है और बहुत सारे लोग हैं तो उसकी वजह से वो उनको अच्छे पैसे नहीं देते. और जब इंक्रीमेंट का वक्त आता है तो टाल मटोल करते हैं और ज़्यादा वो हो तो फिर वो उनको निकाल के दूसरा बंदा रख लेते हैं कि भाई ऐसा बंदा तो आसानी से मिल जाएगा जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो और बेहतर तरीके से काम करता हो. तो उससे जो है वो 70-80% ही अपनी जो मार्केट वैल्यू है उस लेवल की जॉब की उसका वो मिलेगा उसको. और क्योंकि वो अपनी उस चीज़ों को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर रहा होता. उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की तौर पर. वो लोग होते हैं जिनकी नॉलेज और स्किल अच्छी होती है और उसे अपडेट रखते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं और काम में भी अच्छे रहते हैं, काम में दिल लगा के काम करते हैं, लोगों के साथ एटीट्यूड और बिहेवियर भी अच्छा होता है और ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल हर तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, चाहे वो बिज़नेस करें या जॉब करें. ऐसे लोगों को जो मार्केट वैल्यू है उससे 1 से 2 गुना ज़्यादा यानी उतना तो कम से कम मिलता ही है जो मार्केट वैल्यू है. और जो दूसरे उस टाइप के लोग उस क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन के लोग ले रहे उससे उतना तो मिलता ही है कम से कम, लेकिन 2 गुना तक इनको मिल जाता है क्योंकि ये अच्छे परफॉर्मर होते हैं और ये 2 गुना तक. उसके बाद जो सबसे बेहतर आ जाता है जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के अंदर होते हैं वो एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं जिनका जो मार्जिनल बेहतर होते हैं, थोड़े दूसरों से थोड़े से बेहतर होते हैं और ये लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं. ये कम से कम 10 गुना ज़्यादा दूसरों से कमा रहे होते हैं क्योंकि ये नॉलेज को अपनी न सिर्फ ये कि मेंटेन करते हैं बल्कि उसमें से जो डीलर्न करते रहते हैं. जो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई क्योंकि नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज, तो जो चेंजेस आ गई हैं वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अंदर जो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो भी निकाल देते हैं और रीलर्न करते हैं, दोबारा रीलर्न करते हैं. लर्न, डीलर्न और रीलर्न ये कंटिन्यूसली करते रहते हैं बिकॉज दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये वन टाइम गेम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस से अपनी गलतियों से सीखते हैं. वो अपने फेलियर को जो है ना फीडबैक करते हैं कि ये हमारा फीडबैक है, हम इससे समझें, गलतियों को समझें क्योंकि जब फेलियर है
وہ آپ کا ایڈ نہیں ہے، وہ آپ کا ری سٹارٹ ہے. آپ دوبارہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہو. ایسے لوگ وہاں سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. وہ اپنے اسکلز کو کنٹینیوسلی بڑھاتے رہتے ہیں. وہ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں. وہ آؤٹ پٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. ایسے لوگ کم سے کم عام جو دوسرا بندہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. یعنی سپوز ایک MBA یا BE ہے، وہ جتنے لے رہا ہوگا ایوریج جو اچھا پرفارمنس ہوگا، اس سے یہ 10 گنا زیادہ لے رہا ہوگا، کیونکہ گول اورینٹیڈ ہیں، آؤٹ پٹ اورینٹیڈ ہیں، اپنی نالج کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اپنی اسکلز کو بڑھاتے رہتے ہیں اور کم سے کم 2 گھنٹے روزانہ اپنی فیلڈ کا پڑھتے ہیں. یہ سافٹ اسکلز کے بھی اندر اچھے ہوتے ہیں، ایٹیچیوڈ میں بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ کام لے بھی سکتے ہیں اور کام گروپ میں کام آسانی سے کرتے ہیں. ان کے کوئی ڈسپیوٹس اور فرکشن نہیں ہوتے ان کے. اور یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی نالج کو بھی ہمیشہ بڑھائے رکھتے ہیں اور اس کو چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں، فوکس سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوس. اب آپ دیکھ لیجئے ایک ہی پڑھائی آپ کے پاس ہے. جیسے آپ سپوز انڈسٹری کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں MBAs کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر آرگنائزیشن میں اب جب سے MBAs بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اندر، تو ہر آرگنائزیشن کے اندر درجنوں MBAs کرتے ہیں. بڑی آرگنائزیشن اور کمپنیز اور فیکٹریز کے اندر درجنوں MBAs کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بالکل بیسک سا کر رہے ہوتے ہیں. عام اگر 50,000 وہ مل رہے ہیں کسی کو، تو وہ لوگ جو ہے وہ 30-40 ہزار پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی، آئے دن نکال دیے جاتے ہیں. ذرا سی کوئی بات کرتے ہیں نکال دیے جاتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا بہتر ہوتے ہیں اور پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ تقریباً 50,000 اگر ہے تو 40,000 لے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے پرفارمر ہوتے ہیں، وہ 1 لاکھ بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ 10-20 لاکھ بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور بڑا کامن ہے MBA یہ 10-20 لاکھ بہت کامن ہے. اور وہ لوگ CEOs ہوتے ہیں، اپنی کمپنیوں کے CEOs ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ٹاپ کے اوپر ہوں گے اور وہ کوئی فیملی ممبرس نہیں ہوتے، وہ امپلائی ہوتے ہیں. اور ڈائریکٹر ہوں گے، CEO ہوں گے یا ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہوں گے، اور وہ 10-20 لاکھ تک بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا زیادہ لیتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کوشش کیجئے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ زیادہ کمائیں گے. دوسروں آپ دیکھیے بعض لوگ بزنس کے اندر جو ایوریج بزنس مین ہوتا ہے اس سے 10-20-50 گنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جاب کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنی پرفارمنس بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو گول اورینٹیڈ ہونا ہے، کنٹینیوسلی لرن کرنا ہے. آپ کو جو ہے نیگیٹیوٹی نہیں کرنی، پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کئی یہ ارننگ دوسروں سے، آپ کے جو کمپٹیٹر ہیں جنہوں نے سیم ایجوکیشن لی ہوئی ہے، چاہے آپ نے BE کیا، MBA کیا یا کچھ اور کیا ہوا، جو سیم لوگوں سے آپ 10 سے 20 گنا بآسانی کما سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی ارننگ کو کس طرح کر سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ فائنینشیل فری ہونے کی کوشش کیجئے. وہ کیسے ہوگا کہ آپ سیونگ کریں، پہلے سیو کریں، اپنے آپ سیونگ کریں، اپنے خرچوں کو اپنی آمدنی کے حساب سے نہ بڑھائیں. اور اگر آپ کی آمدنی کا 10% سے آپ کے خرچے چلتے ہیں، جو ٹاپ لوگ ہیں وہ 10% پہ بھی کام کر سکتے ہیں، تو 10% باقی آپ سیو کریں اور انویسٹ کریں اور اپنے آپ کو فائنینشلی فری کریں اور کم عمری کے اندر اپنی جاب کو انجوائے کریں. تو آج کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.